Mga igsuon ko diha ni Kristo. Kini akong wali usa ka oras unta ni. Nya maikog man ko ninyo kay daghan man ninyo ang nagbarug lang. So ako lang pamubuan mga 50 minutos. Bitaw. Makatandog kayo ang inyong presensya mga igsuon, dili mag-question ang inyong gugma sa Dios. O ang inyong gugma sa mahal na Birhen Maria. Pakpakan na ito ang tanan. Kung alang-alang pa inyong gugma, di mo mulahutay, oy. Init kaayo, barug ta diri, daghan nato tingani, bawbahong singot karon. Pero agwanta ta, oy. Ngano man, I hope kitang tanan, kumbinsido ani, nahigugma ta sa atong mahal nga inahan. Amen. Viva mahal na Birhen sa regla! Okay, so kini akong wali, mubo lang. Bahalag mubo, basta naatay makatunan. Kunya, ang atong makatunan, atong dalhon, pag-uli, ug atong puy-an. Amen? Oh, so, sa di pa ko mapadayon, introduction pa man to. Sa di pa ko magpadayon, palihog, lingi ang inyo mga tapad. Unya, ingna dayon, ingna gyud ha, anak ka ni Maria. Mao, aysa. Wapagani kumuhuman. Oh, ingna. Anak ka ni Maria, maudi ay nga buutan ka. Oh, sige. Sige, please. Ingna. Ang kanang nabibuta unya ang uban nangatawa tingani tungod kay di tinuod. I hope sa daghan kanato tinuod ba unya lami bation no pag kanindot bation kanang ingnon ta nga anak ka ni Maria bantog ra buutan ka. Abi ninyo nasinati man gud nako ni sa gamay pa ko dito sa among gamay lungsod sa Bohol no sa Ubay unya adto man ko sa merkado mimigapuyo god kay bawo mo inchik sa unang panahon ang tindahan na sa merkado adto ra pud mi puyo. So tindahan sa ubos taas sigdaanan unya sa gamay pa ko mudadua ko to merkado daghan jud mga kaila na mo dito mga silingan nga mga tigulang na moingon sila dong abit liwat di kasi imong lolo Pablo ang karaang inchik di sa China gito nya ang ilang pasabot kati mong lolo perting buutan na liwat juga kaayo sus lanay akong atay oy lami kay bation no nga naatay giliwatan ba pagkanindot kung matag-usa nato liwat ta sa nagtag-iya nato amahan nato San Pablo diya sa ikaduhang pagbasa nagpahinumdum naton tanan kitang tanan mga anak sa Dios no hinaot nga sama ta sa Dios dili lang sa hulagway o kasamahan kundi sa kasing-kasing ba no nindot gini nga pahinumdum naton tanan kay nagtuo biag tag Dios nga mahigugmaon di ba unya gawas ana naghigugma sad ta o inahan nga gihatag sa Dios nato si Mama Mary nga di ma-question puno sa kabalaan o sa kabuutan sa iyang pagkainahan. Amen? Lain manggod ingnon to. Uy, anak ka ni Maria. Uy, hala, marites lagi ka. Lain no? Oh, anak ka ni Maria? Yang anong awayon man ka? Wala kay silingan. Oh, lain na oy. Oh, kunya anak ka sa Dios. Madinungtanon lagi ka. Masukanon lagi ka. Dili ka maumaluoy. Way lami, no? Dili maka-inspire ba?
Kunya, di maka-inspire pero makasubo kay namang ko'y sama ana. O gani, ingon ana ta, hinaot nga magbag-o ta. Ngano, ang iminsahe sa Ebanghelyo, nindot kaayo, pero makahagit kay diya si Kristo, inan siya, ang imong inahan, o mga igsuon, tuwa, nangita nimo, gusto makigistorya nimo. Kung sa mayang giingon, kinsa daya kong inahan, kinsa daya kong mga igsuon. Ha? Di siya. Niya akong inahan o mga igsuon, kay si bisan kinsa na nagbuhat, nagtuman sa kabubuton sa langit ng Amahan, akong inahan, akong mga igsuon. Pagkanindot, no? Ha? Kintay, imagine na lang ninyo, ha, nga si Jesus lugar ko, niya, mingon diya, kini sila akong mga amahan, inahan, o mga kaigsuunan, kay kinsa kadto magbuhat sa kabubuton sa amahan, they are my mother, father, or brothers and sisters. No? Mga igsuon, tingani makaingon ta ba sa unang pagpaminaw, lain naman paminawon, mura magwa ang kunan ni Kristo si Mama Mary. Pero sa pagkatinood, wa niya ipaubo si Maria, hinuon iyang pasaka. Because today we understand Mary was Jesus' mother not simply because she carried Jesus in her womb, but because she carried the will of God in her heart. Ha? Pagkanindot, so nainahan siya, dili lang tungod kay daladanan ni Jesus sa bakan, kundi tungod kay kada adlaw sa iyang kinabuhi, si Maria nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Mga igsoon, ha? Ako nagikaingon, nindot kay ni nga hagit, si Maria, way makalupig sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Di kasinugdanan hangtos katapusan. Kinsa man din niingon, sulugoon ako sa Dios. I am the handmaid of the Lord. Sugoon lang ko. Wag siya miingon, mayor ko ha, mayor ko. O, ako'y PPC president ha. Ako may head sa mga minister. Wag yun. Ingon siya, sulugoon lamang ako. Matuman unta, diri kanako ang imong gisulti. Lord, ha? Let thy will be done according to what you said. Ha? Pagkanindot kayo. Ya si Maria, nahimong masinugtanon sa Ginoo, dili lang didtong panahon na, kundi sa tanang adlaw sa iyahang kinabuhi. Nagsunod siya kang Kristo. Kita, kada adlaw ba ta nagsunod ni Kristo? Ya si Maria, nagsunod sa kalipay o kasakit. Nagsunod, nakiguban kang Kristo, daghan nato, makiguban sa Ginoo, sa kalipay raman. Panahon sa kalisod, musimang. No? Si Maria, nagpabilin, samtang ang uban na naga, nahadlok, si Maria kutob sa tiilan sa krus, ug bisan gani human sa tiilan sa krus. Inana, kaimportante ang Ginoo para sa mahal nga Birhen Maria. O mga igsoon, usan ni kadakong hagit para kanatong tanan tungod kay atong dawaton ha, dagang higayon dili man ta sama kang Maria. Amen? O dagang higayon, mao bitaw nga hangtod karon problema gihapon ta sa graft and corruption. Amen? O paminaw mo ayo be, aari sa mong tanaw nako be, nakalimot naman mo nako. Mao man may tabo nato, basta na gani mahitabo, musimang atong pananaw. Bisan sa Ginoo dili ba? Ana tas Ginoo, ana tas mga birhen, kun na gani magkaguliyang, mawala ta sa atong pananaw. Mawala ta sa atong pagkasumusunod ni Kristo. So, focus ata, okay? Kung sa ginigingon ni Bishop, daghang higayon, dili man ta sama kang Maria. Wa man ta motunong sa kabubuton sa Dios. Mao na nga dinhi sa atong nasod, bisan tuod tinuod, daghan ta mga devotos, daghan ta mga Kristiyanos, pero naghari sa ato ang graft and corruption. Okay? So, kung sa kito ipabalo ninyo,
inang yung tapad, pahinundumi be, anak, si Maria imong inahan, pag binuutan. O sige, please, pahinundumi. Okay. Ato gyud pahinumduman ang atong kaugalingon. Matag karon ug unya, si Maria ang atong inahan pag binuutan. Can you imagine? Last 2 minutes. Can you imagine? Inani kadaghan na o? Wow, sigurado ko malipay ang Ginoo. Nagtanaw na to ba? Kagahapon, tanaw ko sa mga hulagway, no? Ni Brad Sammy sa Facebook, yang di-post ang prosesyon. Pagkadaghang mga tao, mga umigas, makalipay tanawon. Unsa na ka ang Ginoo nga nagtanaw nato dito sa taas, no? Happy gid siya kaayo. Pero imagine na, unsa ka malipayon ng Ginoo kung kini kadaghan nga mga tao magtuman sa tinud-anay sa iyang kabubuton dinhi sa kalibutan. Can you imagine? Imagine na ninyo, unsa ta nga matang sa nasod kung tanang mga nabunyagang Kristiyanos mutuman sa sugo sa Dios. Just imagine. Ibutan na lang di tanan, bisag katunga na lang. Can you imagine? Pila ta ka milyon nga mga sumusunod kunuhay ni Kristo dinhi sa Pilipinas. Imagine na lang katunga ang magbinuutan. Bisag katunga. Uy, lupig na to ang ubang mga nasod. Malupig na to sila. Nga naman, ang atong nasod, mahimong malambuon, dili lang sa bahandi, kundi sa katarong. Ang atong katawhan, way manggiaway, way bashers, kay maghari ang gugma ug pagsinabtanay diha sa kasalinganan, diha sa pamilya, ug diha sa matag usa. Mga igsoon, akong giingon ninyo, bubo lang akong wali ha. So ayaw kalimti ang akong pabalo ninyo sa inyong pag-uli. Ayaw kalimti, si Maria imong inahan pag binuotan. Viva! Mahal nga Birhen sa regla! Atong pakpakan ang atong mahal nga patrona.